Hwnmano patimong je Tipra Mothani sakao MLA Bonmol Debroma Tei Salthang Salka Phajingni achuknai MP Tipra je Tipra Mothani sakao koksil samane ama bumsuk biba amani krekusing kisa Naidi norok media borok nor nukhana sabukubui ya miani je gotona o angkha khayo normu joto media rung channel joto nugui tongna karon je tini porimol de borma bo je headline of the borjin bo kisa media rok bai kok sai tong nukha a jaga nung naidi bo himself is not sure bo nijise sure bo jaga gotona angkha sabobe khaijaka tai bo bororok tai bo je sawo je hospital o klai tong huni samani bo khoro busa abo saimiya tai kharsono susuri je bo kok saw angka abo ahai tatal bororok abo to public ro nugui tong tong sarai ke sanamu sungu je bo a jaga sawo 100 জন Tipra Motha rokni 100 জন Tipra Motha bo ki proof da phunungmano যদিও তাবুংনি যে বিজেপি হাপাং সরকার যখন চলিত খলাই তংতম সরকারের থানি যত শাসন তংতম যত বনি হোম ডিপার্টমেন্ট বং থান তংতম নরক জনসাধারণ রক কিবা এনি লে পিপল আপনো বিলিভ দা খাইমানো যে বনি প্রশাসন বনি যে শাসন চিনি যে Tipra Mothani আদর থাঙ্গিয়াও বাহাইকে tamo bukung da han besak da han yathek da han yakung da han bokhor da han ni je bo description ri samani je jaga man arun bu ri samani abe ki kubidang mano tabuk jora o hastau nugui tong Tipra Mothani adong rok kun dino oba ke chung violence thaiyaku plus jinara 100 জন oba ke thangu bo hani ke ajaga ni tini paramilitary force rajak TSR rajak nini police rajak borka biang thangmai kya borka haina nasigi tongkha borong thane kaisa common sense the basic sense jinis bin thane tongna nango haino je Tipra Mothani kirijagei je kuno khanga kai je Tipra Mothani silnani Tipra Mothani bahake bum haime khlainani Tipra Mothani bahake mazar benani abo ma nutuk tong hunga kakai nung ni bokhro sak no tension nung no collapse nai abo kemo sana nangya karon Tipra Motha kun dinu so ba hake khlaima kri nung je khlaima kri no se nung amjugui je sanani imagination khai nung je sana nungka ba buino ma sing thna le bingano khor busung khumu kojon ang khumu ngo bono proof nungla bo je even je bo buta ko central kok samani 59 to 60 bo even that one bo sure kri je taise bo buino samasung ko gan wan sung nai di obo hai MLA ro chinu borok oma hai borono se elect khai assembly wo ro hasina hinka kai nini basic right je nini borok ni basic democratic right basic human right basic indigenous right basic sini je custom and tradition right boboro sisinai ba nga boboro saimanai je development tamu development hun boboro saimanai ba je kuno election khaga kai every citizen of this country has the right omo duty si bono exercise khainani maru every citizen no vote nane exercise ma khayu tini bo je sorkao tongtotise government tongtotise oko sai tong ka amu busuk baji amu busuk tatal aja khano borok bo judge khaimon abo sung sana nangya sung to sob somay agin sibem bogosu chini bubagra maharaja je jaga Tipra Motha judino khlaima tongkha ka bo nije sa jaga thangai borno rui police ne handover khaitu abo nugui tong action na obo othoso a borok Tipra Mothani borok se klaya haifano Tipra Mothano
silsawe bung sairung kaka kubia जों थाङो आरो जिनिसराय साहरि बुबाग्रा रमरुई तुई फैयो उलखा जों साइमोन जे दे नट ए त्रिपुरा मथा सापुटार बर' आलाका बेदेंनोसि इभेन ताबु ने बीजेपी नि जे आदं राव बीजेपी नि जे सापुटार बर' निजिनो अबा के वायलेंस खाई बर' निजिनो अबा के सिलसावै बर' न ताइसा त्रिपुरा मथा सिलसा दं तावरम दे फॉर एग्जांपल नर जतन नुखाना जे मीडिया वो जे बुरै चला जे हॉस्पिटल क्लाइजाक जे बर फुटु फुनुमानी सेम बुरै जे नर नुखाना पार्लियामेंटारी फोर्स बाय आजागा दागा चौबा खलायमान पार्टिकुलर दुजन बुरै नों नुखाना चुस करम सुमजा नंकाकाय चादल का कुफुर नंकारो सिंदुर करमाखा फुलजाक नंकाय यांगरो चुरी कानजाक नुगुस तंग तंग क्लियर खाय कम से कम त्रिपुरा मथा साना सका नों पुलिस फानो सोंदी पार्लियामेंटारी फोर्स जे आजागा तंग तंग आबरनो फानो सोंदी नर नुखानोब्ला दागार मानि दागारे उलखाय बोलेरो कैंटर माने पार्लियामेंटारी फोर्स नो तुइजाक बर थाना नाख्या आजागा थाङो आ बुरिनो सेम बुरि जे को कलाइजा हॉस्पिटल कलाइजा थाङै कासुमान गारि न आबो तो सराय सराय नुजा तंग तंग नंगे तिन आ बुरिनो न तिन आजागा कलाइजा का जागा कि त्रिपुरा मथानि खरसा फान्दा बर' नुखा खरसा कुंबारा दा नोंनारो नुखा खरसा हिन्दुस्तान बर' दा नोंगारो नुखा खरसा मुस्लिम दा नोंगारो नुखा नुखा गाब्रो साबोबा तिनि बर' न प्रुफ खाइदिनि सादि तिनि अबा हाके हाना दाल बिदाल खायै माने सिलसा खांगा काकाय जों द डिफेमेशन केस बो खाइमोन तिनि परिमल देबरमान हाबिन सरामसो बर' चिखोनो थाना मुजुगिया आं आगिबो सावो आनो कौनो बुसुदुङिबो बर' तासे पाल्ता अबा हाके न्यूज रक्ति यूट्यूब रक्ति बर' कक साना नायो जां एग्जाम्पल सामने दा मायुं जुदिनो पारा कसाति हिबि थागा काकाय कामि रको सिला रक दङ सुजु रक दङ बर' आनो गथमान नुगु सिंलाय ओंखाय आ सिंलाय का आ मायुं दा उख्लु Phirokha kiba masa no sino refriga mayu bina himi tango ngai ta kaisa so notice live talk show live through bubagara kaisa samato mana Wazbir Hussain je ko news live ni chief editor sajapur sungjapur bubagara sao je a young tiger has entered the jungle mane young tiger bo forest hapka bolonga hapka hani huma jaga Dr. Dilip Das botamsa BJP ni bo khorsa bo MLA botamsa amte ni chao bana sungjapuru je Maharaj to chao je young tiger enter the jungle hane abone tam sate to ar apru tamsa Dr. Dilip Das bo chao je we don't compare with animals ni chao agapru bono sana naimani kintu chini kok mute khaijani thaya tini ang non media thruti kong sana nai jokhon to bo interlink ba je chin Tipra Motha oba ki silsa mani bo khorsa boro mun jututui khorsa doctor tutui khorsa MLA tutui pabe representative ungi tamu sudu bo animal bo resa kale no saime even human being falls under animal race category but human being rok kakai borok rational borok ka wan sumanu reason khaimanu think khaimanu kam haima saimanu amti rokno se je society me belong khai tongnai understanding tongnai e amti rokno se rational je civilized niman kakai human being also falls under the category of animals কিন্তু animal bisungpano human being rational civilized asase different enga amtu ron so boro a concept ron so boro buji maya enga nang bansung na sine enga tini khorsa porimol the Burma bana respect rin ko sao je bo khorsa public representative taise sini ST MLA bo je tini Tripura assembly wo elected inza boss oba he ko sai do sare nuzak tom no angkai a duite clipping o no nukhana je parliamentary force
borok no dagarui je ungko bolero auto truck no borok rohna nai ang tongmani engka jaga no nukha borok paramilitary force ba police la ka chas khajaka am porse borok hospital klayu engka abo se Tipra Motha no silsao engka jodi no abo hake same buri in the presence of the paramilitary force and in the presence of the police jodi Tipra Motha abo hake action khlaimanu kiba bo violent khaimanu huni haka tina Tipra Motha ne aje chrai ro je bo 100 jan huni samane bor ke arresting ta humu bor ke romje ke tong humu ari the only disciplined party Tipra hastewo political party ni bisingo engka bubagrani thansani party that is Tipra Motha bor se jot tun say well disciplined well respect khaye political party khlaitum politics abono hun nang politics tamne khaiba it is not nang nini chen bagai nini ahankar khaye nang violent khaye borono torture khaye borono suppress khaye borono sikr sakra khaye aba hake party khaimane abono civilized way of politics party khaye ni jagya aboro hunga kai just boni nijini ছাত্র কোন বাগে সিমিসে পলিটিক্স খাই যাবে যে বড় পলিটিক্স খাই মানে বংখা হাসতেনে বাগে ওয়ান সুননাই বরক রং বাগে ওয়ান সুননাই কাহাম হামিয়া নে বাগে ওয়ান সুননাই বাগে ডেভেলপ খাইনে nin education sector nin health sector nin drinking water facility nin employment nin culture no bahake develop khainai nin environment bahake clean and protect khai tonai nin pollution free ke bahake tonai nin economic bahake bar nanai borno je biar tomona no bahake komi nanai nin boro mache ma tomona bahake char nanai abor no se thinking khai boro politics khai develop khayu borno mindset borno attitude to change khai tini সাধারণত সুরমাও जों कायसे कैंडिडेट रुमा बाइसे बंनि एक्चुअली कपाला हरजन सुरु तका तामने बागे कायसे न बिनि किरिमा तंग बर कॉन्फिडेंट करे बं थान कॉन्फिडेंट करे आबन बागन बर किरु कारण ब बर किरि जाबा जे बर कुबुयो तंगिया जे बर कॉन्फिडेंट करे जे बर ताताल बाय तंगो जे बर सिको जे बर माने वान सुमा चाया हामे सिद्रा खाइने बर से किरि जागो कुबिनो बर किरि जागो आबन बागन बर नादि तिना जागा नों सीपीएम न बहिनिया कांग्रेस न बहिनिया आमरा बांगली न बहिनिया ताई तृणमूल न बहिनिया ताई कोनो पार्टी न बहिनिया तानो बे Tipra Motha तिना आसो कारण Tipra Motha तो स्टेट अफ जों कोनो सिनि सीट सेक्रेटरीखौ जों रिप्रेजेन्ट बा खालायमायाखौ स्टेट अफ जों त एडीसी सिमिसि तंखौ बर तामनो बागै किरिजा दावनो रीजन्स बन किरिमान हेंगा काय बर कॉन्फिडेंट करिखा बन पार्टी न ऊपर बर कॉन्फिडेंट करिखा बन गवर्नमेंट नि ऊपर बर कॉन्फिडेंट करिखा जे बन गवर्नमेंट जे गवर्नेंस सिस्टम हामिया खलाय तंखा आबन बागनो बन किरिजा आबन बागनो आं तिनि साराय साराय सानमु सुंगो नरगा जागा नुमनाय जे भिडियो क्लिपिंगो बाहायके ओ बुरिर क्लियर खनुकजाक तंग तंग आं ननमो कयने आनो क जाफ्रु साफ्रु पब्लिश खायफ्रु आ जे भिडियो फुटेज नबो नों साइट रि फुनुति सुदे पब्लिक रो क्लियर नथु ए आबनो मेसेज नामुसु जेसे बरक जोंनो चिकन खाय नुकथु Tipra Motha चिकन खाय नुकथु Tipra Motha न इनडिसिप्लिन हनु फुंगा नायथु आबो पब्लिक रो नुगो हास्टने बर रो नुगो प्रशासन नुगो बरनो decide खायने whether Tipra Motha is disciplined party or indisciplined party. We are not like the other political party like BJP, like CPM, like Congress. We are totally different than any other political party. Even we are different within the regional political party in BJP, some different. Some sudo kevan community kiba kevan party by some lorai khaya. Some tamno bagai lorai khaya. We are only fighting for our right. We are asserting our right. Some assert chin right now. We are not demanding chin right. Karon since from the
ancestor time or since from the initial মানে after simino sini inception initial inception simino after simino sini clear vision sini aim and objective totally clear jangtam nai sini right fundamental right je sini constitutional right no simi tumnodi kemo corruption right no segi nai mia kemo corruption right no kemo nai mia the law of the country has clearly laid down to the public যে অবশ্যই ল অবশ্যই আইন অবশ্যই সেপসা নকা জায়গা যে তিকা যে অবন বিলিভ খাই যে চলি নাই যে নন ভায়োলেন্স जों তি চলি নাই ভায়োলেন্স जों তিয়া जों তাই পিস আর হারমোনি তি চলি নাই আ বড় রকমসে বড় বাহাইকে মানে ফ্রেম ফলস এলিগেশন লই বড় ফ্রেম খাইনা নাই এই আ জায়গানো বড় যতনসে ড্রব্যাক a jagan bong jot and weak point nor masigi nai nai aja ta kaisa rebuti mp rebuti bo kok silsamane lal motha nai kin no kin tam cpm bai ta kathalana han bai ta lal motha hin ta bagi lal motha han jang na abo bono no sungli what is the meaning of lal motha lal tamo motha tamo and what is the difference between lal and motha bono no sungsi noro all lal motha samna karan chung to lal motha boya जों आबनो तयै बोखा नांगन क बोया जों बसाबनो साइट का लाल मथा जों आबो साइमिया we don't know to whom he means to refer or to whom he means to mention आबो तो जों साइमिया बसाबनो लाल मथा त्रिपुरा मथा काइसनो तंगो बजुदिनो त्रिपुरा मथा होनानै pronounce खालायना रोङि हंगावा आबो that is different concept आबो हंगाखाय बनो फुरगोरिमान keto lal motha tam hanablo saimi nga takasa judun nang taw sangka jenor cpm ba dal khaina na nga aja kan kan kisa minor strike khlayo je bo lal motha humane tar mane he himself was a lal before 2018 he himself was in lal party lal mane wan je ko ba kai kasang no hunable tarmon babono bini brain ni a lal kogya khuta bin bakha bisna lal kogya khuta kasa kogya khuta angkai bo saimano abo kasa khona khaikana denna lal mota khaimana kasa khaikata tipra to tang tipra mota hamba teni nang lal mota bo Hwnmano bjp mota bo Hwnmano mota to tamoba abo to nang saimano kaisa mota anga asol to chini political bumu to tipra sable hai deba angkai tipra tamu borong mota borong dol abo sable angkai tini bo lal mota huni mention khayta mane kasa ro khaite abo ang judi no bujimani ang right ni kai bini je akok bai lal mota mane bo sipem no khai angkai tamu bono sumsidi nang je kiba sipem lo no leader no sumsidi nang je lal mota khai ni mani nang sipem na dusu mani abo tam no bage ni singni was a right person nai je bono answer imanai abon bagai nang ma sau bo je asur bini sarai phani simino bo kasa no khai phaina lal no khai phaina lal motha no khai phaina abon bagai 2018 ni simi je bo bjp ngui bo tabu mp khlai ro jaka hanga ko bo tabu kisa mane tongna ringya ahil to kata jamo romdi den yongla anu okwana যতন সা কত সমুদ্র অকুয়াও আংনো যতন সা কত হনে ব সাকসা কুয়া বিসিং ইয়ংলা ওয়ান সুই তংখাং কাবা জংখতা কুয়া বিসিং ব কুন মতেকে অংখরি বন রিরিবলা বনুখা সমুদ্র যেটা কুয়া কাইসা সমুদ্রনি হাসিংসা কলসাসে বনা ফানাসে ইমিয়া হঙ্গা ব সমুদ্র ওসে ফেউরি যা খাঙ্গাবা ব ডিফারেন্সিয়েশন খাইনা রংলিয়া ডিস্টিংগুইশ খাইনা রংলিয়া ব abon bagan bo saime tongata ka bo kaisano muituman tongo je u je bo kasago tong thangmani a kasak motha lal motha hne mane ei a jaga bo tongui abono muito khaito gota jemon similarly sini je respected honorable tribal welfare minister Rampodo bo bahaino khanao lal motha ni sawo ni ta mane bo bo tagi sibem ni
যুগ যুগ সিফেম খাই ফাইনার বরক তাই লাল মথা তাই বন বকর বিসনি কগই থাংছে দয় কক লাখ কারণ বরক সাইমানো যে লাল মথা তাকে বরক তিনি মিনিস্টার বুং মাগলা ফুং লাল মথা তখন বরক এমপি বুং মাগলা ফুমু খাইকেছে টেপ সাকাই সুযোগ মানসা চাখানে বিজেপি ফাইয়ে বরক তিনি এমপি মানো তাই মিনিস্টার মানো হंगे लाल माथा तो बर टिकेट से मांग्राया लाल माथा बर कुछ इम्पोर्टेंट से करे অথচ লাল লাল হনি ন बर লাই থাকা বন সারা জীবন যে জায়গাও আমরা গরিবের সরকার গরিব থাকলে সরকার থাকবো হমা জায়গাও তিনি চিন বড় আবনো বুঝিখা হ্যাঁ जोंनो गरीब सलामा बर सरकार दं दंखा हंगा ताव चिन बर बुझिखा हारि जों तो गरीया चिन कम से कम माइचाना नगर दं दं गला कपलु माइ दं दं जों सागे बुनो मुनि रुइ उनको चिनि नुखुम चलु मुनि नारगेसे जों सामख्ला रु हंगा जोंनो बर आसो गरी खाबा ए आबनो जों ताबो वान संनो सिखांखाय जे कसा रबो बर कसा निया गाबोन बागै बन सरकारबो गरी खेता हंगा ताबो जे आ बर रंग जे आबा हेके थाना रंग ताफन बना ब्रेन दं होता कारण बर कायसा आगे जे बर न फोरोंजाब खायमोन तामखाय नों बर न साख्रि तारदि हो रां पैसा गोनां ना तारदि सुबिदा तारदि परिणाम सुबिदा तारदि परीक्षा बर सिनाय हो हंगा साख्रि लेखा बर गोनां नाय हंगा सुजुग सुबिदा रखांखाय बर तेबो चाइथानाय आ चाइथांगा काफोरखाय तो बन पार्टिनो ताय उग्लो केम हिमनाय दंला आबोनो किरिजागै बर चिन बरनो तलामा गरिमा खलाय तंका हंगा ताबो चिन बर सिसे थांका हंगा बर बन थानाय करिखा ए आफोर हुआखाय बर जागा करिखा आ जागा करियो बाहायके टेपसा बर तो खगैलय हो बर साइमानो बाहायके खकाखाय बर हाबैखे यग्न ए आ जरा हंगाखाय बीजेपी आईपीएफ तो जुगै सरकार गठन खायफोरखाय बर चिलि साका बुइनका तार बिसंगा हाबै रफायखाय बर नार बोबागारानो बा हाइमा साका तिप्रासा दखना हाइमा साका हो चिनि हुकुम मुकुमना हाइमा साका चिनि ट्रेडिशनल कास्टम आबना हाइमा साका हंगा हाइमा साका का तिनि बर बायनो काह भंजा सिने ब्ले बा ओ तिप्रासाले हो राजानो सब हाइमा का साइमानो तिप्रासा बसनो से बर लाथरि मानो हंगा बा तामनो सुनो सब हामजागो माने आफोरखाय इको नुखाना जुबले नर जे बोबागाराने सामप्लिनो पुतला खालामो लाथरि माने कगै फाइबल वासन खुमाला मासरु गाबुनि बरटा खुमाला रे बुइन बर खुमाला रो ए आबा हाके बरक सुजुरा माना हने हाके सिको गाके थाङै बर आरो सुजुग नायमासै केन तिरपा मथले आबा हाके जों कुनि दिनो चिनि माइन्ड करि ताइ बुइनो जों हाइना साया खखाना नों बोबागारानो बुखुको जे अमक फना हाइमिया अमक पार्टी से हाय खायो खना खनाका केबा जे कोनो चिनि लिडार खुको खखानाका जों जब तो पॉलिटिकल पार्टी न जों रेस्पेक्ट रिकॉक सावो ताइ बरम रिकॉक सावो ताइ बोनि जे प्रिंसिपल बरक तंथु तब जों केबनो पिन पॉइंट खाया चिनि कायसन नाहरमानि जे जों चिनि जबा अंका ग्रेटर ट्रिपलनि बागै जों कन्स्टिट्यूशन जे चिनि राइट दंमानि जे चिनि अधिकार दंमानि जे जों जे सेल्फ डिटरमिनेशन साननि विदिन द कंट्री हो अनदर ग्रेटर ट्रिपलैंड आबो तो वैलिड पॉइंट चिन्था जे जों चिनि जागाव दंमोसे नों तिनि सुजुग सुबिदा जोंनो रुलिया नों जोंनो साप्रेस खाय दंनाका वी हैव नो अदर ऑप्शन चिनि जुदिनो बुइनि हाइमिया जुदिनो इंटेंशन दंनाका जों बरनो न रखलाय जोंनो पूरा देश जोंनो सादर देनि जों सानमाखौ केन जोंहा बाहायके साइनाब्ला जोंनो ग्रेटर ट्रिपलैंड रुदि जे चिनि बरफ दङ आ जागोन जोंनो मेप खालामनो चिनि ग्रेटर ट्रिपलैंड जोंनो देनि जों सानो जों केन ताइ दरसारनो रखलाय रहने जों साइनाब्ला से हाउ ब्रॉड माइंड वी आर जों बुसुक जाते बुहा खवा केन आ जागा चिनि शान्तिनि बर केबें खाके बर ताम नायगा जों जुदिनो पावर फाइनेका बर जोंहाय जागा मांगला स्पेस मांगला आबोनो किरिजागो बर हंगे ताकासे आं सानो मोसं जुदिनो तिनि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जुदिनो बरनि बीजेपी जुदिनो आसु पार्टी गाहाम होनो हिंखाय
তিনি চিনি বর্ণ ডিসক্রিমিনেশন খাইগলা কুমু চিনি বর্ণ তিনি ডিপ্রাইভ খাইগলা কুমু যদিও চিনি বর্ণ ডিপ্রাইভ খাইয়া ইকুয়েলি যে চিনি বর্ণ বড় খাকায় নিন এমপ্লয়মেন্ট নিন এডুকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাই এডুকেশন ফেসিলিটি নিনি হেলথ ফেসিলিটি নিনি যত দিকে সারাউন্ডিং নিনি ল্যান্ড রাইট যে নিনি যে আগে আগে তংমানি अब आके रेस्पेक्ट हुई चिनी अबनो कुनो डिस्टर्ब खायो हुई याक पायो हुई चिनी उन वे खे कास्टमर वे खे जों चिनी तमुं चामुं न जों इन्जॉय खाइ थानो जोंनो बरो रेस्पेक्टफुल रुई आबनो रेस्पेक्ट खायो जोंनो रखा काकाय जोंखि तिनी सेपारेट ग्रेटर ट्रिपल साना नाखुंबा नागला खुंबले तिनी जतनो बीजेपी नों थांमा खुमु का कासेनासे पलिटिकल पार्टी नों थांमा खुमु कारण चिनी ताइ कुनो से क्राइ करी हिंगा काय जों तामनो बागला जों आलका पार्टी खाने नाखुंबा तिनी जोंनो साप्रेस खाय डिप्राइभ खाय जोंनो डिस्क्रिमिनेशन खाय तो आबो सिमु बया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जोंनो जे खाय तो चिनि हुकुम मुकुमनो सननावले चिनि हानो सनाय आके खाय तो मुनकाय देन वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू फाइट बैक फॉर आवर राइट टू assert our right accessible to claim back our land to claim back our custom, to claim back our tradition. Abo sesung saitong le. Ngan tin ko borok sana sutu sang coba khaima tong su. An ko borok ang ruman script sina sutu sang coba khaima tong su. Nang ke borok thang soi ke ba? Borok thang soi ke? Ei a jaga no different je borok. Abun bageno borok lal motha mane borok agi kasang motha tong mane bolu arone kagia khu tabu phano borok ab bisungon tong. আচ্ছা তার কাছে মিয়া যে আগতলা তুলসীপতি স্কুল যে সংবারে বুট না ফাইনার যে ছাপা বুট ক্লাই মানে বেবাनो মিলুনিয়ানে ফাই বাক্সা বা বিশালগড়নি বাক্সা ফাই যদি 2023 নক্ত ত্রিপুরা মথা নাও জেনারেল সিটিগো বাসানায় যদি আমাই ছাপা বুট যদি গলাই তংহাंखा নক আসক সেন্ট্রাল ফুস রিবো হাই ছাপা বুট ক্লাই খাंखा নকনি পাইনানি লক্ষণ বা আমহাই তু ওয়ান সং বहाय लाहादि जों सब समय ट्रुथ गुबै तामन जों आबनो बुइतो जाव आबनो केव सबाय मे तिनी जे जागाओ एवरी सिटिजन ऑफ द कंट्री हैज द राइट टू वोट आबनो शुद्ध बर कार्टल खाइनो नायखें काकाय आबनो शुद्ध ब्लॉक खाइनो नायखें काकाय लॉ इज देयर जों साइमन बुकुइजो सोंगोन आइन तखन ताम खालायमाने बा किन्तु वी विल चैलेंज आजागा तिनी निन तुलसी पटिबो जे बरक आके फायो बिलियनियर फायो सुरु बिलियनियर सिमिया जों नुगु तम क्लियर खा इवन अदर पार्ट ऑफ स्टेट निनी नॉर्थ इंडियन हुंदे निनी साउथ इंडियन हुंदे आरो न बरक फायजाबो जागो जों आबो तो क्लियर खा साइ तामने बागै टू डिस्टर्ब नों ताबोनम दि निन अरो यूथ हॉस्टल हन करिदा गबमा उनको होटेल दङ बरक रूम बुक खाइमा हंका काय अ जागुनि त्रिपुरानि बरनो नुय तंग फैने बर रखै साबो फातन बर सी द सिस्टम बनि जे टेक्निक बन स्ट्रेटेजी बर बाके प्ले खाय नों ताबो रम द रेकर्ड सानदि जे निन होटेल सब तंपा यूथ हॉस्टल सब तंपा नंगा लिसं का जतन त्रिपुरा हानि बरम बुम किन्तु निनी मुखांगा थांनायदि बन आईडी कार्ड चेक खाइनायदि दे आर ऑल फ्रॉम आउटसाइड बर जतन फातानि मानसि नंगा तिनी यूजुअली नों जे जागा 144 दारा रिटर्न जांगा कारो नों मोर देन 3 to 5 people gather खाइमी नंगा जागा बर बुरुं खाई गैदर खाइता का पर न रिफिउना सुरु खाइका पार्लियामेंट फोर्स पुलिस गाजा खाइता म खाइका पर बाक्सा का फुनुका जों बुतारसे जों आरो बुट छर ना फाइ अब तम काइसे बर न कन्फ्यूज बर जुदुन बुट आंगा काय पारामिलिटारी फोर्स किबा पुलिस फोर्स कि बनरि रिफिउ कुंबा रिफिउ ग्ला कुंबले हैदा गाव जागा किले खन उजा त पुलिस ता बग रिफ्रिक निने तिनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया निने रिटर्निंग ऑफिसर तंग बरं तिनी एक्शन लाइन मांखौ
गाबो क्लियर फान्दा जे राइटफुल जे भोटार एक्सारसाइज खाइना फाइमानो बर डिस्टार्ब खाइ बाहायके बर फल्स भोट रिमान आबोसे बर साइटमान किबा जे भोट होना फाइना रनो बर साइमानो बर बीजेपी सपोर्टर या अंको बर नो बाहायके आ जागाव ब्लक खाइ भोट रिया खाइनानि आ सिस्टेम बर नायने जों तो नुखा सुरमाराबो बाबा हायके गोबां तै जों गोबां भिडिअ क्लिपिंफोरावबो नुखा बाइक थाङै ए क्या भोट थाङो रिमाग्ला सिक्रुयाखै बर दमके रिमन अब तो चुनुबो दमले अंका दिस इज नॉट द माने सेंस ऑफ सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम डेमोक्रेसी कंट्री आ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम अब आहे आता कारण डेमोक्रेसी हो तो every individual has a right to choose the party and has a right to vote any party abose abo individual right si ga abo no sabara ai individual right sabara cartel khana na yo ni ka kai ngwan su na si ga abo bagan tin sanamo so in overall je nang thain samane 2023 no tam khaine 2023 judi no chuno जों जे जागाव जाना सिदको बासाव जों न बाहाय खायखांगा काय बरखि सिनि एसटीसी गरबा कि बरखि आके खाय माने अब आके खाय जों तमखाय जों वी अलवेज लुक जे ऑनेस्टली जे पीसफुल वे के voting to you give the chance to the public to the people बनि फ्रीडम न रेस्पेक्ट खाय बनि फ्रीडम न सपोर्ट खाय बरनो बनि एक्सरसाइज voting right खायना बनो जरारुदि हाके जों नों सायमाने if you ang thayong saita if you are true माने honest party hinga kai nang abo no kun de kiring la ngan nang true party ya honest party ya nang kama nang kirijang nai kam te hangama khaine ngat 2023 to tongko sang kha khayo joto kusu ajaga clear nang joto kusu kaham nang nang ta kasya जों बुवागरानि मेसेज बन नायने दिनिया सुलमाओ इलेक्शन न सकामो जब क्लियर के साजा जे नर टाइट क्रिदि ननि भोट रन बागे ननि राइट एक्सरसाइज खाइना न टाइट क्रिदि आबसे मेसेज बोले नन केबो बादा खाइनिया टाइट क्रिदि नों जे दिने क्रिजागो हुंगा काय नों निनि राइट नों कमाइ थानाय आबन बागे न बी कॉन्फिडेंट बी पॉजिटिव be clear mana your attitudes and your mind then your target is to go and cast the vote absolute target ang thange vote na absolute target so ajaga no kebo stop khaine nin adhikar no kebo cheni nei ni abose aja ta kaisa last question ani mo last question thangnai bisiroko buagra bai sini bukhok kubiti jamatia bukhok buagrang loge नगो बुआग्रानि जे जगह थाङो हेलिकप्टार काजागो या कमा रक नगो नुखरो कमनो सोङो ब तामने बगै बुआग्राना गारि ताम बगै बीजेपी जॉइन खाय आमो तामने ताम कारण नगै बके थांकना आसु बुआग्रा बे क्लोज का तमने ताबु बरन थांनो सोङो सिदि तामने बगै ब बुआग्राना याखरे ब बीजेपी हो थां आबो त बिनि राइट दङ जे ब पार्टीना हामजागो ब आरो थानानि बिनि राइट दङ आ जागा त जों सिनि कुनु साथाय करि तमखाय जे बुबगराना हामजागनाय बुबगरा बे तम जे बुबगराना हामजाय गया थानसना हामजाय गया तिप्रासा बसना हामजाय गया बुइनु बसना हामजानाय ब बुइबाय थानाय आ जागा बुबगरा ब मानाखाय कासुना रंमाया जों तिप्रासा रब मानाखाय कासुना रंमाया कारण बिनाव इन्डिभिजुअल राइट दं अब बिनि राइट ब थांतु दिनै नोंसा बुबगरा बाय हेलिकप्टार कावे गुरी क्या और जगह थाका रेस्टोरेंट था सके पोलताव था सके आव तो बुबा गरा तो माया गरा बुबा गरा तो सब समय अब बसाओ जे जैसे बरफ न माया खाइमो न हामजमो न आसो सका आबन बागे न सानमो सुमो जे कायसा पवन तो न सिविलाइजेशन का काय कीप योर एनिमी एज योर क्लोजेस्ट फ्रेंड निन एनिमी नो नों तेबो निनो क्लोज फ्रेंड हाकेसे तो हाकेसे नों साइमानाय बिनि एटिट्यूड तामो हाकेसे ब सालसाले सालसा ब बुजिनाय जे नों आनासो नासलि तंगसे आनो क्लोज खाय तो नै तिदुर तंग काय आं बबा हे बरबुन
Similarly, bubagara, abna nahari, bubagara, je borok bono nasiliwo, je borok bono kutu muso. A bono boti dolui, a bono tui bo, bono lamo funugo. Kenta abna yagro sudu bo, bubagara na hamjana rengliya, dokona hamjana rengliya. Kenta ka abna their own choice, borok tampe thana musum, borok thana musum. Abo just bono duty. हामबाय